Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini akan saya tayangkan satu video lagi dari Aziz. Aziz itu orang Maroko dari Amerika yang menghubungi muammimin, menghubungi orang ulama yang mengaku ulama itu pakai konde-konde hitam putih itu, dan menjelaskan, membongkar melalui jawaban-jawaban mereka dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada mereka kebobrokan ini agama Syiah ini, dan bahwa ini agama yang paling seperti Hindu lah. Nasrani pun nggak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ya akhwani, agama itu agama samawiyah ya, agama-agama yang dari Allah, yang datangnya itu melalui wahyu, yaitu Yahudi dan Nasara dan Islam, terakhir Islam. Yahudi dan Nasrani kita semua tahu dari Quran. Apa itu ajaran Yahudi? Bahwa kaum Yahudi itu sudah dilaknat sama Allah. Minal maghdubi alaihim waladdallin, ad-dallin an-nasara. Al-maghdubi alaihim, yang dimurka sama Allah, dikutuk sama Allah, itu adalah Yahud. Setiap hari kita baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, yaitu Yahudi, waladdallin. Ihdina as-siratal mustaqim, jalur yang lurus, jalur yang benar. Bukan jalur al-maghdubi alaihim, yaitu Yahud, dan an-nasara, yaitu ad-dallin. Jadi agama itu dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Nabi-nabi sebelum dia menerima wahyu, dia tidak tahu dia orang biasa. Dia menebak. Ibrahim menebak. Falamma ra'a kawkaban qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia lihat kaukab, planet. Dia bilang ini Tuhan saya. Begitu planet hilang, dia bilang saya tidak suka benda yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Begitu dia lihat bulan, dia bilang Allah. Walamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Dia lihat matahari, dia bilang ini Tuhan saya. Begitu itu matahari hilang, qala ya qaumi la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawm ad-dallin. Kalau dia tidak dapat hidayah dari Allah, dia akan menjadi dhal, astray, artinya sesat. Makanya Allah turunkan wahyu pada Ibrahim, Isa bin Maryam, Musa, Yusuf, semua itu dengan wahyu sampai Nabi Muhammad. Ada di surat Hud ayatnya 49 kalau enggak salah. Bunyinya itu ayat, tilka min amba'al ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Itu ayat mengasih tahu Nabi Muhammad bahwa itu naba-naba dan berita-berita ghaib, sesuatu yang Anda tidak tahu dan kaum Anda tidak tahu, sampai Jibril turun mengasih tahu Anda. Fasbir, sabarlah, ujung-ujungnya akibah itu adalah lil muttaqin. Jadi saudara-saudara, agama itu, ajaran agama dari mulai tauhid, syahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wan nabiyyin min qabl,
Itu semuanya Allah yang menurunkan. Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Sebelum wahyu itu turun, Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Saat Quran turun dalam masa 23 tahun, setiap Nabi Muhammad menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari kaum-kaum, dari badui-badui, dari Arab. Kalau dia tidak tahu, dia diam. Sampai Jibril turun ngasih tahu dia, baru dia jawab. Ada kecuali yang pernah Nabi Muhammad ditanya sama satu Arabi pertanyaan, dia bilang, saya akan jawab Anda besok. Jadi dia mendahului Allah, bahwa Allah akan nurunkan besok. Jadi dia mewajibkan kepada Allah, Nabi Muhammad dan manusia, dia salah. Bisa salah dia. Dengan dia mengatakan bahwa saya akan bawa itu berita besok, jawaban besok, Allah turunkan wahyu putus untuk berapa lama. Pelajaran untuk Nabi Muhammad. Terus yang Allah menurunkan ayat. Wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu besok kecuali dengan kehendak Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Sampai 23 tahun agama lengkap turun bahwa sudah tidak ada ajaran-ajaran lagi yang dari di luar itu. At-tauhid wal ibadat. Sesuatu yang tidak ada di Quran atau tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu bukan agama. Walaupun ibadah, walaupun zikir, bukan agama itu. Apakah Nabi Muhammad melakukannya? Kalau dia tidak melakukannya atau sahabat tidak melakukannya, berarti tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Berarti itu adalah bid'ah. Walaupun ibadah, walaupun umpamanya yang diprotes atau tidak disetujui oleh kaum attiba' as-salaf, as-salafiyin, al-muslimin. Itu orang-orang tidak menerima sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa agama sudah lengkap. Apapun yang terjadi itu bid'ah. Salah satu bid'ah ya, orang berkumpul setiap tahun dalam waktu yang sama di satu tempat setiap tahun untuk melakukan zikir, istighfar, doa. Itu ibadah. Doa itu adalah ummul ibadat. Doa itu adalah ibadah terutama, itu adalah doa. Nah, kalau orang berkumpul terusnya doa, itu ibadah. Berkumpul di satu tempat, satu waktu setiap tahun, atau setiap tahun 2 kali, atau setiap tahun sekali, itu doa. Al-hajj setiap tahun sekali. Jadi itu ibadah. Dan ibadah itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kita kumpul umpamanya untuk haul. Setiap tahun ngumpul di satu tempat untuk melakukan haul seperti haji. Itu bid'ah itu. Allah tidak mengajari itu. Nabi Muhammad tidak mengajari itu. Apakah kita lebih pintar dari Allah tentang diri kita? Apakah Nabi Muhammad membawa sesuatu dari Allah untuk melakukan itu? Buktinya mana? Dari Quran dan dari sunnah Rasul. Kalau tidak ada, jangan mengotot mengatakan bahwa ini adalah khair, ini adalah pertemuan, ada berkah, ada ini adalah tradisi. Tradisi dibawa ke agama Allah. Berarti Allah tidak tahu apa yang baik untuk manusia, makanya manusia mengajari Allah bahwa tradisi kita ini kita akan masukkan dalam agama. Apakah itu benar? Kita mengajari Allah
Kita membawa ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang menerima wahyu langsung dari Allah. Apakah sahabat melakukan itu? Ada orang bilang tarawih itu bid'ah. Nah ini tarawih ini ada exception. Nabi Muhammad pernah salat tarawih sekali, 2 kali, terusnya dia meninggalkan itu. Kenapa? Ada hikmahnya di situ. Kalau dia melakukan itu setiap bulan puasa, setiap hari, sahabat menganggap itu wajib. Karena Nabi Muhammad melakukan itu. Tapi Nabi Muhammad melakukan sehari, 2 hari, terusnya meninggalkan itu. Untuk apa? Mengajarkan sahabatnya bahwa ini adalah sunnah, bukan wajib. Kalau Anda lakukan boleh, kalau Anda tidak lakukan tidak apa-apa. Umar bin Khattab datang, lihat sahabat-sahabat masing-masing sholat sendiri-sendiri. Dan mereka mau melakukan sunnah. Yang Rasulullah pernah melakukan itu, sekali 2 kali dia lakukan, terusnya dia tinggalkan karena supaya tidak menjadi kewajiban. Dia kumpulkan itu sahabat supaya sholatnya jadi jamaah. Tapi asalnya tarawih itu adalah sudah ada. Jadi Nabi Muhammad pernah melakukan itu. Cuma Umar bin Khattab mengatur itu supaya jadi daripada sendiri-sendiri terpisah, mencerminkan ketidak unity, tidak persatuan, tidak ada persatuan di situ, dibuat kita sholat. Yang tidak sholat tarawih tidak ada masalah bagi dia. Tapi yang sholat tarawih, yang ngikutin sunnah Nabi Muhammad, cari pahala bulan puasa itu adalah pintu pahala itu terbuka luas dan maghfirah itu dari Allah SWT terbuka luas. Dan bagi orang yang banyak beribadah dan zikir bulan puasa itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kita lihat sekarang ini orang-orang ini yang melakukan ibadah-ibadah dan ritual-ritual yang ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan itu, tidak diajarkan oleh rasul-rasulnya. Tapi dia bilang ini tradisi kita dan sebagai tradisi. Lo kalau mau tradisi ikutinlah. Hindu dan penyembah sapi itu juga punya tradisi. Jangan masukkan tradisi walaupun ibadah seperti hall itu di setiap dijadikan agama. Itu adalah memintari Allah. Tapi sebetulnya kalau kita bicara seperti itu, ya, wah ente Wahabi, ente Salafi, dituduh-tuduh Wahabi, Salafi dan sebagainya. Padahal coba Anda jawab pertanyaan saya. Apakah Nabi Muhammad menurunkan itu? Apakah ada di Quran? Apa tidak? Kalau enggak, kita memintari Quran dan kita memintari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bawa ini si Aziz dari Amerika ini, lucu ini orang. Dan dia akan memojokkan suatu orang Syiah ini, muammim, yang jawabannya ngawur. Nanti kalau sudah maki-maki sahabah, maki-maki zaujat Rasul, Aisyah dan sebagainya untuk lari. Biasanya orang sunnah kalau orang mendengarkan orang memaki-maki Aisyah radhiyallahu anha atau sahabah, dia langsung marah. Itu harus kita seperti itu. Harus orang muslim seperti itu. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairuh. Jadi kalau kita melihat atau berkumpul oleh orang yang mengolok-ngolok kitab Allah dan memaki-maki zaujat Rasul atau sahabat, kita harus pindah tempat sampai mereka berubah apa yang dibicarakan itu, menghentikan celaan itu.
Kalau enggak kita seperti mereka. Jadi kita lihat ini si Aziz ini, apa kata dia? Coba lihat ya. Download. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sebelum dia membuat apa itu? Membuat wawancara dengan apa namanya? Dengan Syi'i ini. Syi'i yang mu'ammim itu. Dia bawa contoh-contoh dulu, coba kita lihat di sini webcam. Dia bawa contoh-contoh. Apa itu namanya? Beda antara ahli sunnah, ahli Islam, ahli agamanya an-nafs al-mutmainnah dengan Syiah. Bedanya. Dan Sufi, kita belum bicara tentang Sufi ini. Sufi ini lucu lagi nih Sufi ini. Aduh, Allah, dunia ini sudah kacau, banyak mubtadi'in, banyak falasifah. Coba kita lihat ini. Nah, ini bedanya nih antara ini orang ahli sunnah, gimana duduk mengajari anaknya baca Quran, dan gimana nanti kita lihat Syi'i. Habis itu ada wawancaranya Aziz dengan si Mu'ammim Syi'i. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Gimana ini Syi'i? Ini Syiah di Irak. Ya ayyuhan اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. والبسمة لقاها ودفعوا عازجية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاتصال هذا كان على أبو مؤمل الشباني، وهو معمم شيعي خبيث اللسان. Dia bilang ini mu'ammim Syi'i dari apa itu tulab al-hauzah, dari jamaat al-hauzah al-ilmiyah, hauzahnya sekolahan hauzahnya mereka ini. Katanya khabith al-lisan, lidahnya keji, jorok ini, kalau maki-maki luar biasa. khabith al-lisan. شوفوا يا شيعة، أنا خطابي لمنصفين الشيعة، شوفوا عندما نحشرهم بالعلم والدليل كيف يقفزون إلى السب واللعن. وفي dia bilang kalau kita pojokkan mereka dengan ilm dan dalil, mereka larinya ke maki-maki, melaknat sahabat, melaknat Aisyah, supaya mereka lari dari pembicaraan. Karena mereka udah terpojok, gak ada bawaahnya itu, dia punya barang jualannya itu tidak laku. من في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف نجلدهم، وانظروا كيف يهربون إلى السب والطعن في أزواج خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم. يبقوا معنا يا أخوان. يا أبا محمد. شيخ
تعلمت تقول الحمد لله الآن؟ تعلمت أن تقول الحمد لله عندما تأكل وتشرب؟ نتعلم منكم. الحمد لله. اللهم اجعلنا سببا في هداية الناس يا رب العالمين. Dia bilang apakah ente udah belajar? Bilang alhamdulillah begitu makan dan minum. Dia bilang yang Muammim bilang ya sampai kita belajar dari anda lah. Nah, insyaallah dia si Aziz bilang kita jadi sebab untuk hidayahnya orang-orang seperti ente. Allahumma amin. تفضل يا ابو محمد. شيخنا نعم. انت شو اسم كنيتك؟ عزيز. Siapa nama anda? لا ما له علاقه بهذا الاسم، اسمك الحقيقي. عزيز. لا انت سابقا دخلت قلت لي باسمك. والله اسمي عزيز، اقسم بالله عزيز المغربي. المغربي صحيح. عزيز المغربي. يا شيخ. نعم يا شيخ. انت ايش تحكم على الشخص الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هذا تحكم عليه كافر ام مسلم؟ لا اله. Nah, ini senjatanya Syiah ini. Senjatanya Syiah ini logik aja, omongan-omongan yang ya dia bilang apa hukumnya anda tentang orang yang menlafaz syahadatain, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Apakah syahadat Muhammad Rasulullah itu syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah itu cukup? Munafikun di Madinah itu Ubay bin Salul dan sebagainya itu mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi apa mereka mukmin, muslim? Tidak. Mereka fid darkal asfal minan nar, di bottomnya jahanam. Apakah kalau kita sholat tanpa wudu, sholatnya kita dikabulkan? Apakah kita kalau wudu terusnya enggak sholat, apakah itu ada sholat yang dikabulkan? Enggak ada. Syahadatullah an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita hatinya tidak mukmin, tidak melakukan syarat-syaratnya, yaitu setelah syahadatain, Islam itu apa? Islam itu adalah lafdhun bil lisan, yaitu syahadatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa qaulun bil lisan, wa amal, yaitu salat dan ibadat, dan imanun bil qalb. Jadinya qaul bil lisan, imanun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Amal, harus kita salat, som. Kalau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bilang salat tidak wajib dan kita enggak salat, apa kita muslim? Itu semuanya ada hukumnya. Enggak bisa kita bilang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus kita minta diakui sebagai muslim, kagak bisa itu. Munafikin juga begitu. Nah, inilah cara-cara Syiah gimana mau berdebat dengan logika-logika seperti itu. La ilaha Muhammad Rasulullah la takfi. Nah, dia bilang enggak cukup. لا سؤالي انت ظاهر نحن نحكي عن ظاهر، بس ارجو من عندك ان من تلقى كلام معين انه لا تصير يكون كلام ورد. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكفي، وأنا أعطيك الدليل عندك الآن أنت أنها لا تكفي. الآن أعطيك الدليل عندك. Dia bilang ada dalilnya, nanti saya kasih sekarang. Dalilnya ada. هذا موحد أو غير موحد؟ لا أنا أعطيك الآن الدليل يا شيخ أبو محمد. أنا أعطيك الآن الدليل من كتبك أنت ومن دينك أنت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكفي. لا إله إلا الله. والله. Meminta dari kuburan Husain atau Ali atau siapa kuburan yang enggak jelas di sana itu, gimana ya Husain ishfini, ya Fatimah idrikini, ya Ali aghithni. Sesuatu dia minta dari orang yang udah mati, yang tidak bisa membantu dirinya sendiri, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan muslim, itu kufur, itu syirik billah. Orang kufar Mekah begitu. Dia bilang bahwa ini patung-patung ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Jadinya mereka patung-patung ini adalah tawassul. Itu mereka musyrik. أعطيك الآن يا شيخ أبو مؤمن، أعطيك الآن الدليل من عقيدتك ومن دينك أن لا إله إلا الله لا تكفي. شيخنا نعم. يعني لما الإنسان يوحد الله، نعم، ونقول لا إله، نعم، هذا موحد أو غير موحد؟ هذا موحد ولا موحد.
وينطق الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. قلت لك الشهاده تكفي. هذا الان موحد له لا؟ لا، أنا قلت لك أن هذه لا تكفي، حتى في دينك أنت لا تكفي، حتى في عقيدتك أنت. انا ما يخالف اتنازل وياك واقول ما تكفي، هاي بس ظاهرا هذا تتعامل وياه الشخص بانه مسلم او غير التعامل ظاهرا نأخذ At-ta'ammul zahiran. Kalau orang bilang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita tidak bisa melarang dia untuk pergi ke Mekah. Karena dia bilang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi akidahnya dia itu kita nggak tahu di dalam hatinya dia. Dianggap muslim atau dianggap muslim, tapi setelah kita tahu apa yang dia lakukan, ya, penyembah kuburan, isyrak billah, memuliakan orang sederajat dengan Allah dan sebagainya, itu semua udah mereka aja udah syahadatan la ilaha illallah itu tidak ada artinya. Walaupun mereka di muka orang tidak bisa menghakimi bahwa mereka itu bukan muslim karena dia melafaz syahadatain. Tapi kita ini bicara tentang akidah yang dirancang di dalam ribuan buku. Dan akidah mereka di dalam hati mereka itu begitu. Akidah Syiah, Imamiyah, Asma, Syirk Billah, Ibadatul Qubur, dan tadi yang mukul-mukul itu dan di awalnya video tadi. Itu apa itu? الناس على حسب الظاهر. احسنت. والله يتولى السرائر. احسنت. الناصبي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الناصبي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن يعجبني حوارك الهادئ بكلمه وكلمتين جيد جدا. اذا كان يقول لا اله الا An-Nasibi, dia tanya apakah An-Nasibi yaqul syahadatain. An-Nasibi itu orang yang mempunyai kebencian terhadap Ahlul Bait. Itu orang Syiah menjulukan kita Ahli Sunnah Nasibi. Padahal Nasibi adalah mereka. Buku-buku mereka itu semuanya membuktikan bahwa mereka nawasib. Kita teruskan. الله محمد رسول الله. كيف تحكم عليه بالكافر؟ زين كيف حكمت انه هذا الناصبي كافر؟ أنت الذي قلت. أنا ما أحكم. أنت الذي قلت. والله عندي تسجيلك قلت الناصبي. Dia bilang, gimana ente bilang mengatakan Nasibi itu kafir? Jawabannya Aziz, bang, ente yang bilang Nasibi kafir. Dan ente mengkafirkan sahabat semuanya. Sahabat semua dikafirkan kecuali 7 orang atau 4 orang. كافر والله أنت قلتها. أنا قلت الناصب. قلتها في الأول وبعدين أنكرتها. والناصبي كافر عندي، كافر كافر كافر. أنت الذي تقول نحن نقول عن نواصب كافر. نعم 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 نعم. هل الذي شوف من أعظم الصلاة أم آل البيت؟ من أعظم؟ أنت لماذا لا تجيبون يا شيخ؟ أنت تسألني أنا أجيب. لماذا عندما نسألكم يعني تتحسسون؟ من أعظم آل البيت أم الصلاة؟ والله تتعب ولن أجيبك حتى. Ditanya, apakah yang paling mulia pada Allah? Ahlul Bait atau salat? Ahlul Bait atau salat? Anda pilih salat atau pilih Ahlul Bait? Dia bilang, wallah saya tidak akan menjawab itu. أفرق هذا الكلام المحوري. أجبتك والله أجبتك. ماذا تريد؟ أنا أجبتك. الناصبي فقط. الناصبي كافر 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 كافر. شوف نحن ديننا واضح كافر. الناصبي كافر. ما هو دليلك؟ ممتاز. ما شوف هو دليلك إذا كان هو موحد؟ لا، ولا التوحيد لا ينفع. هل الذي قتل الحسين مؤمن؟ شوف أنت شوف المشكلة. شوف هل الذين كانوا يقاتلون الحسين وحملوا السيف على الحسين هل هم مؤمنون؟ أنا لم أدخل بالإيمان.
Dia tanya, apakah yang membunuh Hussein dan mengangkat pedang perang memerangi Hussein itu mukmin? أنا أقول بالتوحيد. التوحيد لا يا شيخ، التوحيد لا شوف، التوحيد إذا كان لا يهديك إلى إيمان فليس توحيد. إنسان يقول لا إله إلا محمد رسول الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هل هذا مؤمن؟ هل هذه تدخله الجنة؟ Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi mengatakan bahwa Al-Quran itu muharraf dan palsu dan sudah tidak utuh. Apakah itu muslim atau mukmin? Gak mungkin. Orang yang mengingkari satu huruf dari huruf Quran bi ijma'al ulama semuanya bahwa ini orang bukan muslim. Itu kalam Allah. Kalau dicelak kalam Allah sudah habis. Kalau tidak ada Quran, gak ada agama. Kita coba di Quran itu diambil sama Allah seperti nanti akhir zaman sebelum hari kiamat. Sudah orang hilang. Dihilangkan dari memori dari kepala orang, dari penghafalan di hatinya dari penghafalan manusia. Apa? Sisanya apa? Kalau Quran sudah tidak ada, itu sisanya apa dari agama? Nah, kalau Quran dikatakan tahrif muharraf, udah palsu itu Quran. Sudah ada tambahan, pengurangan, salah penempatan dan lainnya. Apa sisanya dari agama apa? Tidak ada. Dan orang yang mengatakan begitu, ijma' al-ulama, semua orang Islam ahli sunnah mengatakan bahwa yang mengatakan Quran itu tidak otentik, itu adalah kafir bima unzila ala Muhammad. لا تكفي. لا شوف، الرسول صلى الله يا أبا مؤمل، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، مش بس يوقر في القلب. لماذا لم تقل وآله؟ ليش بس صلى الله عليه؟ صلى الله عليه وسلم النبي، شوف، صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا الإيمان يجب أن يكون فعلا اعتقادا وعملا وليس اعتقادا فقط. Nabi Muhammad mengatakan al-iman itu adalah satu yang menetap dalam hati dan amal, yaitu ibadat. Itu adalah iman dan itu adalah Islam. عمل الإيمان روح العمل. لا أتفق معك. قال لك أني لم أتفق معك. نعم. هل الذي يحمل السيف على الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو في جنات النعيم خالد فيها، الذي يحمل السيف على الحسين هل يكون مؤمنا عندك أنت؟ مو مؤمن. إيه؟ أعرف بين. هل ينفعه توحيده؟ هل الذين حملوا السيف ضد الحسين رضي الله عنه وأرضاه هل كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ Apakah yang membunuh Al-Husain dan mengangkat pedang memerangi Al-Husain itu iman apa itu syahadahnya dia itu berbakti sama bermanfaat pada dia? Pertanyaannya Aziz ini kepada si Syi'i. نعم يقولون. ممتاز. هل نفعهم التوحيد؟ مو التوحيد، تقول هل نفعهم إسلامهم؟ لا، توحيد، هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل أنت توحيدnya mereka yaitu la ilaha illallah. تقرن التوحيد بالنصب، يعني أن الإنسان إذا كان ناصبا فليس موحدا. أنت كمسلم هسه، أنت كمسلم أنت لا موحد، أنت تخرج والله. شوف، أنا لما أعطيك النقطة تخرج عنها يا أبا مؤمل. الحوار لن يستقيم هكذا يا أبا مؤمل، الحوار لن يستقيم. أنا عندما أترك النقطة وأصل إلى نقطة أنت تخرج منها. عندما تحس بأنك وأوصلتك إلى. Dia bilang setiap dia masuk ke suatu titik untuk diskusi, ini lari dari itu, mengalihkan mengalihkan pembicaraan kepada subjek lain. نقطة أنت تهرب منها. Caranya si Syiah ini. لا كلمة المغرب، أنت تعجبني بس ما تعجبني بهاي اللباقة السريعة وتلزم أنه الكلام. أعطيني مجال وأعطيك مجال. إحنا لازم نلتزم بكلامنا. أنا ألتزم بما أعتقد به وأنت تلتزم بما تعتقد به، فعندما ألزمك بما تعتقد به تذهب إلى شيء آخر.
لا انت لحد الان ما الزمت في شيء. والله ألزمتك. هل الذي حمل السيف على الحسين عليه السلام هل كان موحدا أم لم يكن موحدا؟ Tetap dicecer ini si Syi'i ini. Apakah yang mengangkat pedang memerangi Husain itu tetap imannya dia, syahadahnya dia bermanfaat? Enggak dijawab-jawab. كانوا موحدين. خلاص ولكن أهلكه النصب هو الذي أهلكه وليس التوحيد. انت الان التوحيد مالتك ينفعك بدون موالاة الرسول وآل بيته؟ أنت ماذا تعني بموالاة الرسول وآل بيته؟ هل تظن أنني يعني الواجب؟ شوف اسمع أنتم عندكم الموالاة التي عندكم أنتم تخرجكم من الدين. لأن dia bilang, ini si Syi'i nanya, apakah ente syahadahnya ente itu bermanfaat kalau ente tidak mewali Ali dan mewali Ahlul Bait? Jawabannya bilang, ente mualahnya ente itu mengeluarkan ente dari agama, membuat ente jadi musyrik dan kafir. ما هذه الموالاة التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى ولا رسول. Bukan begitu mualat dan mahabbah Ahlul Bait, bukan caranya ente yang mengeluarkan ente dari pokok agama. الكريم ولا اسمع خليني أكمل لك أنتم عندكم موالاة يا شيخ، أنتم عندكم موالاة. عندك شوف قال علي عليه السلام هلك في اثنان هلك في محب غال ومبغض قال، فلعنة الله على من يبغض علي عليه السلام، لعنة الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من يبغض آل البيت كلهم أولا. ثانيا لعنة الله. اسمع خليني أكمل وأعطيك الكلام يا أبا مؤمن، أكمل كلامي وأعطيك الكلام. شوف لعنة الله والناس والملائكة والناس أجمعين على من يبغض آل البيت ولو ذرة. Dia bilang, coba anda ngaku, si Aziz ini bilang, laknatullah, dia melaknat siapapun yang benci dengan Ahlul Bait walaupun dzarrah, walaupun sepatah sepatah ramel atau pasir, sebatang pasir. Itu laknatullah alaih, yang membenci Ahlul Bait. Ini Syiah selalu menuduh Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah itu nasibiyin, membenci Ahlul Bait. Selalu begitu. Kalau kita tidak ngikutin apa yang mereka i'tiqad mereka tentang Ahlul Bait yang mengeluarkan mereka dari agama Islam, itu kita jadi nasibi. لعنة الله عليه في الأولين والآخرين، وكذلك لعنة الله على من يغلو في علي ويجعله بيده السماوات والأرض وبيده الكون ويقول للشيء كن فيكون. Dan dia bilang juga laknatullah pada orang, laknatullah atas orang yang mengangkat Ali menguasai bumi dan mengetahui ilmu ghaib, itu mal'un juga. أنه لا يخطئ وليس ولا يعني معصوم عصمة مطلقة وعلمه علم مطلق. لعنة الله عليه في الأولين والآخرين. لعنة الله عليه في الأولين والآخرين يعلم الغيب. هذا من كلام علي عليه السلام، هو الذي قال هلك في اثنان مبغض قال هلك في اثنان mubghidun ghalin wa muhibbun qalin. Jadinya orang yang muhib, menyayangi saya dengan berlebihan, atau membenci saya dengan berlebihan. Itu dua-duanya halik. ومحب غال، فنحن لسنا بمبغض والحمد لله نحب عليا كما نحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم نحبهم، ونحب الحسن والحسين، ونحب أزواج النبي، ونحب بنت النبي، بنات النبي، كلهم في قلوبنا وفوق رؤوسنا. أما أنتم فلا، أنتم الذين قال فيكم علي عليه السلام هلك في مبغض محب غال. طولت الفكرة وصلت بس تطولت. يلا تفضل، أنا كنت أستناك تتكلم وأنت ما تكلمت. اتكلم في قول علي. بس أنت سؤال ما حد يجاوبك. أتكلم في قول علي، أنا شو بيني وبينك الآن قول علي، تكلم في قول علي تفضل.
saya sekarang hujah saya adalah أنت بالنسبة لك هسه ذكرت الحب وأنت تحب أهل البيت عليهم السلام. من أين أتى لك هذا الحب لأهل البيت؟ من القرآن الكريم ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا جيد، هذا لطيف. سؤالي لك، أنا أيدك بهذا وجزاك الله خير. سؤالي لك، إذا كان أنت تحب علي وأولاد علي، عائشة هم تحب علي وأولادها؟ إيه تحبهم، نعم. والدليل أعطيك الدليل. أين أنتم لا والله لا تتبعون لآل البيت. Aisyah sayang sama Ali dan anak-anaknya. Inilah, larinya ke situ tuh. Anjing Syiah mal'un. أين الأطهار ولا شيء. أنا شوف، أنا أعطيك الدليل أن اسمع، أنا أعطيك الدليل أجيبك اسمع أجيبك. نعم والدليل Umar bin Khattab yang membebaskan Iran dari Majus dan membuat mereka muslimin. Mereka tidak berterima kasih tentang dari apa itu pada Umar, tapi memuja-muji Abu Lu'lu' al-Majusi, pembunuh Umar. Namanya Abu Syuja', dikasih nama Abu Syuja' di Iran sana. الله يلعنكم يا كلاب. لأن اسمع، خليني أعطيك من هم الأئمة الذين سموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أعطيك أسماء الأئمة الذين سموا عائشة. استنى أطلع لك الآن أسماء الأئمة. Dia mengatakan ini ada imam-imam yang dianggap imam, anak-anaknya dia yang namanya Aisyah. Berapa imam yang mengasih nama anaknya Aisyah? Saya akan sebut sekarang. الذين سموا عائشة. الأسماء شنو الأسماء؟ الأسماء شنو العلاقة؟ لا أنت والله أتحداك تسمي عائشة. أنت والله أتحداك. شوف أتحداك يا أبا مؤمل لا تقول شنو. والله أتحداك وأتحدى أكبر شيء وأكبر شنب تسمون عائشة، والله يقتلوك. أتحداك اليوم أنت تتحدى، احنا نسولف، احنا جاي نتعارك. لا أنت شوف، أنا لما أعطيك الدليل تضرب الدليل في الصفر حتى من أفعال آل البيت. شوف أنت إذا كنت تقتدي بآل البيت، هل أنت تستطيع أن تقتدي بالصادق عليه السلام وتسمي بنتك عائشة؟ Dia bilang kalau ente sayang sama Ahlul Bait, bisa apa enggak Anda mengikuti imam Anda namanya Sadiq, mengasih namanya anaknya Aisyah. Ja'far Sadiq anaknya salah satu Aisyah. يلا شوف هنا اتباع آل البيت. هذا مو دليل. الحمد لله، والله الحمد لله، والله الحمد لله، والله الحمد لله، موقف معين، والله الحمد لله. شوف أعطيني ممتاز. يلا شوف هنا أشوف هل أنت تتبع آل البيت أم لا. شوف هنالك 12 imam tahirin mutahhar. Kita mau lihat Anda mengikuti Ahlul Bait apa enggak? Ada 12 imam tahirin dan imam-imam Anda ini, Anda ngikutin mereka apa tidak? الآن أعطيني كلام واحد فيهم يطعن في عائشة. خلاص. Coba kasih satu dari mereka imam-imam ini yang mencela Aisyah atau memaki-maki Aisyah dari imam-imam ini. أنا شوف إذا أعطيتني من المعصومين أنا الآن اسمع. لا يا أبا مؤمل خليني أكمل يا أبا مؤمل خليني أكمل. شوف يا أبا مؤمل، إذا أعطيتني الآن من كلام الأئمة الأطهار أنهم يطعنون في عائشة سأطعن فيها الآن، وإذا ما أتيتني. Kalau Anda membawa dalil bukti bahwa salah satu imam-imam ini mencela Aisyah atau memaki-maki Aisyah, saya akan memaki-maki Aisyah juga. Dari maksum, tapi dari imam yang dianggap mereka maksum. سوف تتردى عنها لأنهم هم تسموا عائشة وما قالوا فيها كلاما قبيحا. تفضل. تفضل. أنا أصرخ لأنك أنت تنكر. أنا لا أقبل أنك ترفض كلام الأئمة عندما أعطيك. Perlu ngomong bahwa itu imam-imam 12 itu salah, tidak ada di Quran. Terusnya ismahnya mereka tidak ada di Quran. Itu mereka akan menakwilkan Quran ya untuk membuktikan itu. Jadinya Ali bin Abi Thalib tidak disebut di Quran bahwa dia itu imam, tapi ada ayat-ayat yang ayatul wilayah itu dianggap ini Ali bin Abi Thalib.
Jadinya ada ayat-ayat yang dirancang takwilnya untuk membuktikan dia punya. Tapi saya udah bicara kemarin dulu, udah buat rekaman dari Kamal Al-Haidari, dia bilang ad-din satu ayat Quran yang ada di situ bahwa Imam 12 itu adalah wajib untuk diimani dan diyakini. Tidak ada. Jadi tapi cerita-cerita yang kecil-kecil, yang bantahan-bantahan yang kecil ini yang memojokkan mereka ini. Karena kita nggak cari bukti, nggak cari, pokoknya seperti ini sekarang ya. Imam-imam yang dia percayai, apakah adalah satu dari mereka yang memaki-maki Aisyah dari buku-buku mereka, dari sejarah mereka? Tidak ada sama sekali. دليل تارو تقول لي وإيش يسمي والله اسم عائشة. اسم عائشة. ايه الأئمة سموا عائشة، أربعة أئمة معصومين سموا بناتهم عائشة. 4 a'immah dari a'immah 12 mereka anaknya Aisyah. Salah satu Ali bin Abi Thalib. كلا رابط الاسم يعني كلا رابط. أنت تستطيع أن تسمي عائشة وتقول لا ربط لما Apa urusannya nama katanya? Gak ada artinya itu nama. Ente bisa mengasih nama anak ente Aisyah apa tidak? يسألك الشيعة تقول لهم ايش الربط؟ Orang yang namanya Aisyah atau Umar atau Abu Bakar di Irak dibunuh di Irak. Irak itu ahli syiqaq wal nifaq itu Irak itu. Na'udzubillah. Semua dajjal, al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah, al-Murji'ah, as-Sufiyah, al-Asy'ariyah, itu semuanya munculnya dari situ, dari Irak. أنا أسمي عائشة ليس على. Jadinya 300 tahun Hijriah pertama itu ya. Ilmu kan adanya di Madinah, sahabah dan tabi'in mempelajari agama dari Rasulullah. Terus Amsar, Iran dibebaskan, dibuka, di Ghazu ya, dibuka sama, pokoknya dibebaskan oleh Umar bin Khattab, terusnya Syam, Irak, itu semuanya. Jadinya orang-orang baru masuk Islam ini masih belum agamanya itu masih ya belum mendalam gitu. Jadi sahabat dari Madinah keluar berperang, membuka negara-negara. Nah, dan memerlukan waktu untuk mengajari orang-orangnya ini. Tapi mereka ini masih ada tradisi-tradisi dan kepercayaan yang lama-lama dimasukkan kepada Islam. Makanya di Iran ini Aidan Nairuz, Lebaran Nairuz, adat-adat mereka itu yang dari Majus itu masih ada sampai sekarang. Dan juga Syu'ubiyah, namanya Syu'ubiyah itu artinya rasis. Itu rasis mereka itu muncul. Makanya 300 tahun pertama mungkin sampai 300 lama itu munculnya itu 300 tahun pertama. Syiah dengan berapa firqahnya dia itu, Al-Kisaniyah, Al-Qat'iyah, Al-Kilab Al-Mamtura, Al-Asyariyah, Al-Ismailiyah, ada 70 lebih fariq. Terus ada Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah itu pecahan dari Mu'tazilah. Jadi orang-orang pinter-pinter yang mengarang-arang agama, yang agama dan ibadah dan ritual-ritual baru di luar ajaran Rasulullah itu zaman 300 tahun itu. عائشة زوجة النبي تستطيع عاشت الرسول فترة من الزمن. لا تستطيع أنت تسمي عائشة، تستطيع قل لي أنه سمى عائشة تقية، قل أنه سمى عائشة تقية، تقية. لا أنت تسمح لي أحكي، لا والله لا أسمح لك تحكي. أنت شوف، أنت تنط. شوف أنا لا أحترم، شو يا أبا مؤمن، أنا لا أحترم شيعي لا يحترم آل البيت الأطهار. أنا لا أحترم شيعي يضرب كلام وفعل آل البيت الأطهار عرض الحائط. كلامهم حجة وقولهم في حجة وفعلهم حجة.
هو عندما يسمي عائشة أنت لازم تخرس. yang tidak mengikuti dan melempar dia punya kata-katanya immah mereka di pojok tembok. Memang mereka begitu. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka yang diajarkan oleh perancang agama ini, Muammim dan Al-Kulaini dan Al-Qummi, Al-Babawayh, Al-Qummi, As-Saduq dan ya itu At-Tusi, Abu Ja'far At-Tusi. Kalau bertentangan, Al-Khu'i juga, Abul Qasim Al-Khu'i. Kalau bertentangan dengan agama-agama yang diajarkan sama orang-orang Dajjal ini, mereka tolak. Hatta imamnya mereka mengatakan bahwa ini tidak benar. Kalau Ali bin Abi Thalib keluar sekarang bahwa dia bilang saya melakukan bai'ah kepada Abu Bakar dan saya dengan senang hati menganggap Abu Bakar itu khalifah, dimaki-maki sama mereka. Hasan bin Ali dimaki-maki setelah dia melakukan bai'ah kepada Muawiyah. Mereka tidak mau ngikutin Hasan. Hasan dianggap musawwidul wujuh, mudhillal mu'minin, merendahkan umat Islam, umat Islam, umat Syiah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak diikuti, bahwa bahkan mereka mencoba membunuh itu Hasan dan ditusuk dia punya kaki. يا أبا مؤمل، عندما المعصوم يسمي عائشة أنت لازم تخرس لا تتكلم، تقول سمعنا وأطعنا وتخرس. أما أنتم لا، تقول وما شمه ولا شمه. أتحداك أنت وأكبر شيء عندكم تعطيوني طعن واحد للأئمة الأطهار في عائشة. تفضل. انا هسه انا قايل انه الائمه ما طعن بها، وانا اقول لك ما طعن بها. خلاص لا، حتى في خروجها اسمع، حتى في خروجها يا ابا مؤمل، حتى في خروجها في الجمل، حتى اعطيني امام واحد امام واحد طعن في خروجها في معركه الجمل، انا اتشيع الان. يلا dia bilang bahwa kasih satu imam dari a'immah Anda yang mencela Aisyah. Sampai sekarang tidak dijawab-jawab dan muter-muter ngabisin waktu. Inilah daidannya mereka, caranya mereka. أكثر من هذا إنصاف؟ هل أكثر من هذا إنصاف؟ يبدو ما عندك علم شيخ. يا ممتاز، يلا أعطيني. والله يا إخوان ما عندي أنا علم، ولا الشيخ المبجل المفضل أبا مؤمل سيعطيني الآن الدليل على أن الأئمة الأطهار طعنوا في عائشة لخروجها في الجمل. تفضل. انا ما ردت من عندك شيء، ردت من عندك شيء بسيط جدا. لا أنا ما أريد. Ini program ini, pembicaraan ini antara dua si Aziz ini sama Muammal ini, Syiah ini agak panjang, dan ceritanya bahwa mereka tidak mengikuti a'immah mereka. Mereka punya agama sendiri, punya cara i'tiqad sendiri yang dirancang sepanjang sejarah Syiah ini, bukan dari imam-imam mereka, bukan dari Ali bin Abi Thalib, bukan dari Hasan, bukan dari Husain, dan bukan dari a'immah 12 yang dianggap a'immah ma'sumin itu. Jadi mereka itu tidak mengikuti sebetulnya i'tiqad dan iman i'tiqadnya a'immah ini. Karena a'immah ini adalah ahlus sunnah semuanya. Ja'far as-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Ali al-Hadi, Al-Jawad, itu Al-Askari, semua itu imam-imam itu tidak ada urusan dengan Syiah Dajjal ini. Syiah Dajjal. Agama ini agama mereka, tatbir itu tadi yang memukul ada imam-imam yang memukul kepala, ya hasil terusnya melempar lumpur di mukanya dia, memukuli diri, mengesat di bawah tanah dalam arba'in. Apa itu arba'in? Arba'in Al-Husain itu, Al-Arba'in. Apa itu zikra haulnya Husain itu arba'in itu. Itu luar biasa itu. Mereka pesta-pesta, makan-makan dan sebagainya, padahal Husain meninggal. Bukan sedih tapi pesta-pesta. Ini coba kita lihat ujungnya ini apa? Karena panjang ini. أحسنت سأله خلنا نجيبك. رحت أقول لك صليت لي لا صلي قبل لا تصير كهرباء صلاة جمعة قائمة. Ngabisin waktu ini orang ini kali ini. ما أخذ من وقتك دقيقة. لا بعدين يا أبا مؤمن. بعدين يا أبا مؤمن. بعدين يا أبا مؤمن. أنا عندي الآن عندي شغل والله. أنا
أنا في شغل ومع ذلك أنا والله ما في وقتك حتى لوالديك وعلي تونس انت. Inilah apa namanya wawancara hari ini dengan si Muammal Syebani ini dan Aziz. Kita selesaikan di sini aja karena mereka berputar-putar oleh hal yang sama. Jadi kita sudah mengetahui konteksnya pembicaraan ini semuanya. Jadi nanti kita akan bawa lagi sesuatu wawancara yang topiknya agak seru. Pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil yang akan merontokkan agama mereka tanpa kita bilang membawa berdebat tentang hadis, tentang ayat Quran, itu mereka sudah menciptakan jawabannya. Umpamanya kalau kita bilang ini Quran memuja-muji sahabat, oh itu pemahaman Anda tentang Quran, pemahaman saya lain. Pemahaman saya lain, ini Syiah bakal ngomong seperti itu. Seandainya Allah menurunkan Quran yang bisa difahami orang dan pemahamannya lain daripada orang lain. Padahal kalau dunia ini semua dikumpulkan menerjemahkan Quran, nerjemahkan ya, bukan nakwilkan. Kalau menerjemahkan artinya sama. Kecuali Syiah. Syiah larinya ke takwil. Istinbat. 70 satu ayat artinya ada 70 arti, dari setiap satu dari 70 ada 70 lagi. Dari setiap 70 lagi ada 70 sampai ribuan. Bisa membuat ribuan Quran, takwil Quran dengan takwilnya Syiah ini. Sekian. Asyhadu an la ilaha illa ant, subhanak la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.